अथ पंचपद्यानि श्रीकृष्णरसविक्षिप्त मानसारतिवर्जितः अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्यः श्रवणोत्सुकाः विक्लिन्न मनसो ये तु भगवत्स्मृतिविह्वलः अर्थैकनिष्ठास्ते चापि मध्यमा श्रवणोत्सुकाः निस्सन्दिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः ते त्वावेश्यात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा पूर्णभावेन पूर्णार्था कदाचिन्न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचित् अधमः परिकीर्तिताः अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमा श्रवणादिषु देशकालद्रव्यकर्तृ मंत्रकर्मा प्रकारत इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितानि पंचपद्यानि।